नमस्कार जय जगन्नाथ। चाषी भाई मैंने जिते आम चैनल देखुचन धान बिकवा आगु आम दुई चार्टा पदक्षेप निहाती जानवा दरकार। जेहेतु आप मंडी रे धान बिकुचु से लगी आमके किछिटा पदक्षेप निहाती करवा पड़वा। आज्ञा सरकार जेन हिसाब से गाइडलाइन बाहर करुचन से हिसाब से चाषी भाई मन के निहाती जगह कामटा करा पड़वा। पूर्व वीडियो माध्यम आम आपन के जनइलु धान क्विंटाल आपन के 3100 टंका आपन के मिलबा। आज्ञा केते टंका 3100 टंका जहाँकि आपन के पेमेंटा सरकार तरफ दिज्वा। आउ इथर देखन कटनी छटनीटा बंद बोलिकर सरकारटा आपण मानके घोषणा कर दीचन कटनी छटनी टोटाल बंद हाँ बोलिकरी। किंतु जेते बेले देखन किंतु केन टाइप कटनी हेबा ना केवल आपन जेन बस्ता रोचे बस्ता पिछा जेतकी काटवा कथा तार गाइडलाइन हिसाब से मन आपन के सेतकी काटबे। तो ये आपने केतेटा पदक्षेप करवा पड़वा। तो पहला आम नजर पकामा आपण मैंने केते तारीख धान बिकबे से विषय तो आगु आम बनईचु तथापि आपन सुविधा लगी मुझे आउ थे से भिडियोटा आपन देखा दूचे। तापर आगे आम आलोचना करवा ई डॉक्यूमेंट मैंने सब आपण मैंने केनता कर संग्रह करबे। संग्रह करवाटा अति सहज जेहेतु आपन जने चाषी आपन जेहेतु चैनल सब्सक्राइब करछन आपन विभिन्न प्रकार कमेंट के नहीं कर खाई भिडियोटा मुझे आनीचे आ भिडियो माध्यम आपण मैंने सब शिखबा लगी पाई पारबे। तो आपन लगे खाई भिडियोटा नहीं कर से आपन ध्यान देकर देख बोले आराम से आपण मैंने सब किछि जानि पारबे और आपन काम रे आसबा बोली मोर आस अच्छी। और आपन देकर काम जदि करुचन मत जीवन भी उत्सत लगवा क्या जेहेतु आपण मैंने कामटा शिखी पारुचन वीडियो देखुचन मिस के चैनल सब्सक्राइब करतन क्या ये भाया अपडेट मैंने जानी आ शिखी थे बोले आपन धान मंडी धान बिकुचन धान मंडी बिकवा आगु ये सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मन सब शिखी थे बोले आपन कौन असुविधा नहीं हुए। माने छोटिया काम बेसी बड़ बड़ काम भी नहीं से छोटिया छुआ गोटे भी वीडियो देखले जानी पारबा। आज्ञा पहला आम नजर पकामा ई जेन धान मंडीर रेट आमर रहा। आज्ञा जेनटा कि तार केते रोचे केते तार क्राइटेरिया केन केन चेकिंग हेबा सब डिटेल देखीदेमा तापर आम आगे टे भिडियो के आगे बढ़ामा। आज्ञा चाषी भाई मन को लगे धान बिक्री डेट होचे 15 तारीख 7 मास 2024 रु 31 7 2024 भितर चाषी मैंने धान पंजीकरणटा करें। ये भितर जेनटा कि आपण माने ऑफलाइन रे जहाँ कि पंजीकरण कर माने साफ साफ कथा मो आपण जेन सोसाइटी रे पंजीकरण करें कि आपण लैम्प्स बोली कहूँ कि एसएचजी ग्रुप तरफ भी आपण माने ऑनलाइन ऑफलाइन रे पंजीकरण करें। आज्ञा आउ तापर देखन जेन फिलिंग सबमिट आप रजिस्ट्रेशन फार्म दूसरे जेनटा कि आप 15 7 2024 रे 16 8 2024 पते रोचे डिजिटल फॉर्म आपन के कितने मिलबा 18 7 2024 रु 22 8 2024 भितर जेन पीएस लैंप मध्य दिया जाए। आज्ञा तापर रहा देखन आपणकर आरए तहसीलदार मैंने भी केन दिन चेक करबे सेटा भी डिटेल लिखाई है। आपणकर सब रजिस्ट्रेशन कर सारा पर आप सोसाइटी रे 24 7 2024 आज्ञा 24 7 2024 रु 9 तारीख 9 मास 2024 भितर तहसीलदार इनक्वारी करबे। आज्ञा आरए तहसीलदार मन इनक्वारी करे प्रकृति आपन जमीर ओनर कि नहीं से डिटेल मन सब चेक करबे। तापर शेष वेरिफिकेशन जेनटा कि आम रोचे 30 9 2024 भितर सब वेरिफिकेशन सरी जीवा। तापर आपन फार्मर लिस्ट रे आपन नाटा सब प्रोवाइड हेबा। तापर आज्ञा केते दिन मास गला पर आपन टोकनटा जनरेट हेबा। आज्ञा तो यही हिसाब से आपन सब तार गाइडलाइन क्राइटेरिया अच्छे आपन मान देखि दियन आपन जानबा लागि सुविधा हेबा। कहाँ ये विषय में आगु कही आर बेसी किसी नहीं कहना आपन सब जानी लगे हेले आपन के आधार कार्ड जमी पट्टा बैंक पासबुक तापर मालगुजारी पावती जेना ई पावती। तो आपण माने ई पावती केनता बांधबे ना आपण माने निजर जमी पट्टाटा आपण माने काढी नेवा पड़बा। पहला आपण के भूलेक ओडिशा भूलेक ओडिशा आप स्क्रीन सामना देखी पारे भूलेक ओडिशा लिखिकर आपण मैंने सर्च करदे। सर्च कर दी सारा पर इन्हें देखन भूलेक ओडिशा .ओडिशा ये वेबसाइट के पले आसबे। इन्हें जिते पले होचन आज्ञा इन्हें आप डिस्ट्रिक्टा सिलेक्ट करेंगे। मुझे गोटे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दूचे जेन कौन गोटे डिस्ट्रिक्ट देदेमा मुझे इन्हें गोटे दे मोर सुविधा हिसाब से आप पुरी जिला देदेमा। पुरी जिला देलापर देखन तहसील ऑफिस ये जगह दौचे तहसील ऑफिस अस्तरंग दी दौचे आपन मुझे मन इच्छा दौचे केवल आपन के डेमो लगे मत कौन रिजल्ट बांधबार नहीं ना। तो आप सुविधा हिसाब से मुझे देखा दौचे हिसाब से आप सब सिलेक्ट करेंगे। तापर रहा आपनकर विलेज आपन जमी जेन गाँव अच्छे से गाँव आप दीदेवे। आज्ञा तापर रहा देखन इन्हें जेने कि आप
ଆପଣ ଖାତିଆନ ନମ୍ବର ଦେଇକରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ର ନମ୍ବର ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବା ଯେନ୍ତା ଚାହିଁଲେ ସେନ୍ତା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାତିଆନ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଡରେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁନ ଭିଉ ରୋଲର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ପଳେଇ ଆସିବା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଜମି ପଟାଟା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା। এই হিসাবে আপনার জমি পটার কেতে অছে কাଣା আছে সব ডিটেল এন্তা সব দেখিপারবে আপনার কেতে টঙ্কা জমি বাঁধুছন পেমেন্ট সব ডিটেল এন্তা দেখিপারবে আজ্ঞা। তারপর রহিলা দেখুন ইনে যেটাকি মেনসন করা হচ্ছে আপনার আজ্ঞা খতিয়ান পেজ আজ্ঞা যেটাকি আপনার ফ্রন্ট পেজ কাড়ি পারবে কিংবা প্রিন্ট আউট বি করে পারবে। তারপর রহিলা আপনার দেখুন আউ গোটে রহিলা পে ল্যান্ড রেভিন্যু দিয়েছে এই জায়গায় আপনার সিলেক্ট করবে। আপনার জুম করদেলে আপনার সুবিধা হবা মুই সিলেক্ট করদুছে পে ল্যান্ড রেভিন্যু যেটাকি আপনার জমির ই পাউতি আপনার নিজের মোবাইল বাঁধি পারবে। তো এই হিসাবে আপনার সিলেক্ট করবে। ইনে সিলেক্ট করে সারা পরে আপনার কাଣା করবে ইনে গোটে অপসন রহুছে। তো ইনে আপনার ধ্যান দেবে যেটাকি আপনার না সব আড্রেস আপনার খাতা নম্বর আপনার সব ডিটেল রয়ে যাচ্ছে আজ্ঞা। ইনে গোটে গোটে সব ডিটেল আপনাকে দেখাই দেছে। ইনে দেখি সারা পরে আপনার নার জমি কেতে অছে কাଣା আছে সব ডিটেল দেখবে। তারপরে আজ্ঞা তলকে টিকে পলে আসে তলকে টিকে পলে আসলা পরে দেখুন ইনে যেটাকি আপনাকে ই যেন ক্যাপচা কোড রহুছে আজ্ঞা এই ক্যাপচা কোডটা আপনার এই জায়গায় ভরি দিয়ে প্রোসিড উপরে আপনার মানে সিলেক্ট করবে। তারপরে মুই আপনার জুম করে দেখাই দেছে যেন আপনার সুবিধা হবা। ইনে যেটা ক্যাপচা কোড ভরি প্রোসিড উপরে আপনার মানে ক্লিক করে সারা পরে দেখুন এইভাবে ইন্টারফেসটা পলে আসবা। ইনে আপনার নাটা আপনার মানে সিলেক্ট করবে। তারপরে দেখুন ইনে আপনার তাঁর রিলেসন কাଣା রোচন সে রিলেসনটা আপনার মানে সিলেক্ট করবে। সিলেক্ট করে সারা ডিপোজিটর আড্রেস তাঁর গাঁ না যেন গাঁরে আপনার জমি রয়েছে তাঁর গাঁটা আপনার মানে ইনে সিলেক্ট করবে। তারপরে আজ্ঞা দেখুন ইনে যেটাকি পিনকোডটা দিয়ে দেবে। তারপরে মোবাইল নম্বরটা দিয়ে ইমেল আইডিটা আপনার মানে সিলেক্ট করবে। ইমেল আইডিটা সিলেক্ট করে দিয়ে সারা পরে আপনার কাଣା করবে ইনে যেন ক্যাপচা কোডটা এই জায়গায় এই যেন ক্যাপচা কোডটা ভরি দেবে। কিন্তু ইনে গোটে জিনিস দেখুন ইনে ডিপোজিট আড্রেস রয়েছে আজ্ঞা মনে রাখুন এই কথা গোটে এই কথাটা মুই আপনাকে বারম্বার কହୁছে ডিপোজিট আড্রেস এই জায়গায় কাଣା লিখবে বহুত লোক ইনে হরান হাসন আজ্ঞা। তো কাজ মুই আগে যেতবে নূয়া নূয়া করুଥିଲି সে টাইমে হরান হইଥିଲି। এই ডিপোজিট আড্রেসরে আপনার যেন গাঁ আছে কিংবা আপনার যেন আড্রেস রয়েছেন সে আড্রেসর গাঁ নাটা এই জায়গায় সিলেক্ট করবে। বাকি আড্রেস এড পোস্ট এনার কিছু লেখবা দরকার নেই পুরা লম্বা খালি গাঁর না খালি লিখি দেবে বাস এতি খালি। এতি করে সারা পরে আপনার যে টিম এন্ড কন্ডিশন ক্লিক করে মেক এক পেমেন্ট অপশন উপরে আপনার মানে ক্লিক করে দেবে বাস এতকি খালি করবে। তারপরে আজ্ঞা দেখুন নেক্সট অপশন আপনার মানে ক্লিক করবে। এটা যেতে ক্লিক করছেন আপনার যে সাইবার ক্যাফেটা যেন এই টোল ফ্রি ইটা রয়ে যাচ্ছে। তারপরে এইভাবে আপনার তলকে পলে আসবে। আপনার 3 প্রকার দেবা গোটে হল নেট ব্যাঙ্কিং ইউপিআই ওয়ালেট ওদর। তো আপনার সুবিধা হিসাবে আপনার সিলেক্ট করবে। আমি ইউপিআই সিলেক্ট করমা। তারপরে হচ্ছে দেখুন বিল ডেস্ক দিচ্ছে ইন্ডিয়ান বিল ডেস্ক উপরে আপনার সিলেক্ট করবে। তারপরে আপনার ইউপিআই দিয়ে করে পারবে কিংবা আপনার অলগা কিছু বি করে পারবে। তো রিমার্করে আপনার মানে কিছু গোটে বি লিখি দিয়ে পারন এতকি লিখি করে মুই পেমেন্ট উপরে ক্লিক করছেন। তারপরে এইভাবে করে আপনার সিলেক্ট করে নেবে। সিলেক্ট করে সারা পরে আপনার এইভাবে পলে আসবা এই চালানটা পলে আসবা। এই চালানটা পলে আসলা পরে দেখুন ইনে যেটাকি আপনার পেমেন্ট অপশনে আপনার করে পারবে যেটা কিউআর কোড হিসাবে স্ক্যান করে পারবে কিংবা ইউপিআই দিয়ে আপনার মানে পেমেন্টটা আপনার পেমেন্ট করে পারবে। তো মতো এবে কৌশি পেমেন্ট করবার না এই হিসাবে যেহেতু মুই আরও এটা মুই যেটাকে আপনার ডেমো লাইক করে দেউଥିଲି এই হিসাবে আপনার মানে করে নিজের রসিদটা আপনার মানে কাঢ়ি পারবে। কিংবা আপনার মানে যদি এতকি যদি নেই করে পারুছন বলে আরে তহসিলদার অফিস পাখে যাই করে আপনার মানে নিহাতি জমি পটার প্রিন্ট আউট করে আপনার মালগুজার রসিদ করে ডাউনলোড করে আনি পারবে আজ্ঞা। আশা করছি ভিডিওটি আপনার নিহাতি ভাবে ভাল লাগি আপনার সুচিন্ত মতামত নিহাতি আমার কমেন্ট সেকশন রে জনাবারটা नहीं भूलबे।